Dumelang. Ye nngwe a shitaba e ke batla highlightang batho ka yona. Wa bona mo villageng e nngwe le nngwe go ba province e nngwe le nngwe go na le baswa ba ile go reng ba tsenetse magotla a bošego, ba tsenetse magotla a boloi ke baloi, ba berekiša ke di-professor tša baloi, ba berekiša ke bagekolo ba baloi le bakgalabi ba baloi, ba berekiša ke bomma bona ba ile go reng ba seleka. So ntho e baloi ba etsang these days gore bana ba berekang le bona, bana ba bannyane kudu mo ba bagolo mo go tlo bolla ka ba bagolo ba ile go reng ke thaka tša rena, ba ile go reng ba over 18 years. So ntho ba e dirang weta ke ngwannyana re ke monna ba mo tlhabela ka boloi ba gore a rate ke banna, ife ke motho wa mosadi ba mo tlhabela gore ge banna ba mmona a no ratega. Weta ke skobo ro ke mmotse ba mmerekile ka dihlare gore wena o le monna o mmona o no tšhamega o modumedilo tša marato, o no kwa mogalla ene go no ba le nto ngwe go phušang gore mo fereye, then wena o mo fereye o le motšita. Only to find out gore ngwanyana o tla ba o mošela o mogallang ba mmerekile ene ngwanyana o ga go gana ka se go gane kare banyana ba ile go reng ba berekiša ke di-professor tša baloi ke bagekolo ba leng ka fase ga bona ga ba na type ya motšita, ba tšwela ke authi ngwe le goreng ga a ka ra mošela o no dumela ga gona motho wa moganang. Le wena o tlo fihla point e le goreng the time o thoma o tšhamega o mo rata go mo fereya wa dumela. Go dumela mola wena o tlo ipotša gore o popile kgantina kona mathomo mayo a go senyega ga bophelo ba gago, ka re mmereko wa bona go go senya bophelo ba gago. Ene ke type e le goreng ga o kenela tša thobalano le yena mo tabeng tša di-sex ga ba berekiše condom, ene nto ba e nyaka mo go wena ke maatla, ba targetile go tšea maatla a gago, ba targetile go tšea spiriti sa gago. Ge ba fetša go tšea spiriti sa gago tšuri mtavaso ba boela back to ko lekgotleng la bona, ba fihla ba botša ba re okay missiona le re fileng ona re o feditše ke robetše le yena, and then tšhile la gago yela goba spiriti sela sa gago se o tla ba se tšere ka nako ya mtavaso ba ile o se bereka gore is either ba go fetoša letagwa o ba setagwa goba e ka ba no wa bereka o felela ke mmereko, goba o thoma ba le kgopolo ya gore o ba ka gare ga mathata, o ba le kgopolo e le goreng jale o nyaka go tepolaya, goba o ba hobo, goba o tlhakana tlhogo. Same applied mo matšiteng, go na le matšita e le goreng ba seleka le bona, and then ba berekile gore ga a tsamaya mo strateng ga bona ngwannyana mo ratang goba ge ba mo roma mo ngwannyane o batla ba nyaka go mo senyetša bophelo, ga a thoma ya mo wena o le motho wa mosadi a go fereya o no makala mo dumetše, o no makala ebile o tseng le yena o mo aletše legoga a kgele morogo, ene go a fetša go ga morogo yena mošimane oba yena monnowe o le goreng ke moloi, go fetša go dia tša thobalano le yena dilo tša go di thoma go senyega.
mmerekong batho ba thoma go lwantšha ntongolongolongolong wa go ya hlakahlakana go thoma go swara tšhalete ga e sa dula le yena monno o boela back to ngwala lekgotleng la gage a ba botša gore motho le nrometšeng go yena ke kgonne go robala le yena ke moka ba tšea spirit sa gago go ba tšhila a gago ba go bereka ka yona ba decide gore okay o re mo punisha ka gore ga swara tšhalete e se ka ba ya modulela o re mo punisha gore go se ka ba le relationship e lastang a tenegele banna goba banna ba no raloka ka yena ba mo fe bana ba tsamaye jwale le hlokomeleng taba mohuto gore village nngwe le nngwe e na le masogana le dikgarebe tše le goreng ke baloi ba berekiša ke batswadi ba bona ba baloi ba berekiša ke lekgotla la bona la bagekolo le gore bagekolo ba ke baloi ba roma bona gore tsama o ratana le mokete go ba tsama go ferea mokete o mo senyetse o tle le 1 2 3 mo go yena re tle re e bereke re senye bophelo ba gage goba ba mmereka ka dihlare ga thoma robala le wena dilo tša go thoma o senya dilo tša go thoma o hlakahlakana ntho ba kgone e berekiša le mo ngakeng e le goreng ba e bona re ngaka ye e strong goba moprofeta wo o strong ba kgone go bereka motho wa mosadi e ka bane moprofeta o ke monna goba ke ya re moprofeta o ke monna o strong goba ngake o ke monna o strong ba kgone go romela ena mosadi ono gore tsama o leka ngakela mola o yo fihle o monyake dilo tša marato o ipatlise ko yena o mošele goba o montšhe di-action tša gore wa morata ene ba ka hwetša le gore ngake le goreng e tlhoka maikilelo o ngake le gore tlhoka nnete namile ke moka motho la fetša o robala le wena o go tšeela maatla wa go tswalela o boela back to le kwa lekgotleng ba bona rena ba ka decide gore na ba go destroya jwang jwale dilaetara tše dintšhi ba ile ba di kgona banna ba le rona ba laeta dingaka tše dikgolo tše le goreng be di bona ba bethile ka ona moleko o moso le goreng ba mo romela ka motho wa mosadi same applied le mo basading ba kgone go bona gore mosadi o successful mosadi o bohlale ba go romela ka yena monno le goreng wa loyana o thomo ratana le yena dilo tša go tša senyega and nto kuša bohloko ka ana baswa ba mohuto ba ile gore ba berekiša ke bagekolo ga bana type ba eta ba robalana le pleke ka moka ke mmereko wa bona go senyetša batho maphelo a bona jwale ga diweleng mo re nako re le mo go yona ka nako re rapele meleko ke mentši meleko and ge šetše ba go nyaka baloi ba tla ka di-angle tše dintšhi ba kgone go studiša bona rena weak point ago ke eng tariso ya gadiwalo se se tlo re phološang re le batho ke nnete ke go phela ka nnete nto ngolongolongolong wa gago ya ba ya nnete go sena nnete o tlo tepetha on goal o understand especially banna sentše re hlokomeleng ka matla lena ba sa le hlokomeleng ka matla ka re banna ba ba humiši ba ba fihlile and bohumi jwa bona banna ba le goreng ba rich ba rwele ka gore sentše robalane le basadi tema robalanang le basadi temo wealth ya gage e golang tariso wa bona gaduwa le go tsene moloko wa gore ana batho ba ba go huma ba ga ba robala le lena basadi ba le imiša mara ko le gore nto o imileng ga se ngwana ke lizard o no makala go na le nto e raloka ka magara ga teng ya gago go ya tleliniking o re o testa manesa ba kgone go bona selo doctor di bone selo mara wa gore go na le nto e movang ka magara ga teng ya gago a pantile tse ngotse no re o dutswa ka kara mara go na le nto e nyaka go tswa go re tla go belega di lizard ka bala re ke banna ba le gore ba rwele and go rwala ke boloi le lena le hlokomeleng le lena banna le hlokomeleng ka re baloi ba tseba re weak point a banna ke basadi tadiso ba re lata ka basadi